तो गाइस अभी फुलबाड़ी कस्टम ऑफिस के सामने आया है। तो इधर से मेरे को बांग्लादेश जाने देगा या नहीं जाने देगा, मेरे को डर लग रहा है। परंतु मैं अभी पासपोर्ट दिखाया, ठीक है। थोड़ा सा एक फॉर्म है, पासपोर्ट साइज का फॉर्म फॉर्म भरा। बाद में मेरे को एक छोटा सा टोकन जैसा दिया। सरकारी कागज पत्र दिखाना नहीं चाहिए, ये आइन में नहीं है। ऐसे एक कागज देगा, फिर वो लेके आप भी इंडियन आर्मी को बॉर्डर में दिखाना पड़ेगा। फिर वहां से आप जा सकते हो, ठीक है। तो आंध्र का जो सरकारी का कोई भी फोटो वोटो नहीं ले सकते हो, बाहर का आप लो। तो मेरे को एक सौभाग्य मिला, इंडिया से मेरे को जाने दिया। तो इंडिया हमारा देश का लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अभी देखते हैं बांग्लादेश में जाके क्या होता है ना। तो हैंडीकेप है, मेरा भी तो एक आशा है, मेरा भी तो एक हॉबी रहता है जो मैं विदेश घूमूं, ट्रैवल करूं। परंतु कोई कोई देश जैसे दुबई, हाँ, उसी देश में गरीब को नॉट अलाउ करता है और हैंडीकेप को नॉट अलाउ करता है। তো বন্ধুরা, ফাইনালি আমি এসে গেছি ফুলবাড়ি বর্ডারে। এখানে পাসপোর্ট কাস্টম অফিসে দিলাম। আর ওখান থেকে আমাকে পাসপোর্ট সাইজের এই সাইজের একটা ফর্ম ছিল, ওটা ভরতে লাগলো। তারপরে ওখান থেকে ব্যাগেজ চেক হলো, স্ক্যানিং হলো, শরীরেও স্ক্যানিং হলো। তারপরে একটা ছোট কাগজ দিল, ওটা বর্ডারে দেখাতে হবে। আর এখানকার জানিয়ে রাখি, যদি তোমরা কেউ ব্লক করো, সরকারি কোনো কাগজপত্র বা সরকারি মানে ভিতরে অফিসগুলো করবে না, এটা নিয়ম নেই। তারপরে স্ক্যান ট্যান করার পরে জিজ্ঞাসাবাদ একটু করবে, কেন যাচ্ছ বা যাচ্ছ। যাই হোক, আমিও প্রতিবন্ধী মানুষ, আমার তো একটা ইচ্ছা করে বিদেশ যাই, বিদেশ ঘুরি, ব্লগিং করি। হ্যাঁ, তা ইন্ডিয়ার থেকে তো পারমিশন আমাকে দিয়ে দিল, অনেক ধন্যবাদ। এখন বাংলাদেশে যাই দেখি কি হয়। হ্যাঁ, অনেক দেশ আছে যারা গরিবদেরকে অ্যালাউ করে না। হ্যাঁ, হ্যান্ডিক্যাপদের অ্যালাউ করে না, যেরকম হচ্ছে দুবাই। হ্যান্ডিক্যাপদের আর গরিবদের ডিপোর্ট করে দেয়। তাই যাই হোক, এখন বাংলাদেশে যা দেখি কি হয়।